Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today you will learn about the code of conduct. So ये points है basically जो forensic science में code of conduct है. तो start करते हैं. सबसे पहले तो clear and accurately representation of his or her education, training, experience and areas of expertise. यानी कि जो हमारे पास फोरेंसिक साइंस को स्टडी करने वाले हैं या फोरेंसिक एनालिस्ट हैं या वो जॉब कर रहे हैं, तो उसकी तालीम, तरबियत, तजर्बे और महारत के शोबों की वाज़िया और दुरुस्त नुमाइंदगी होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स तरतीब में अच्छी तरह से, यानी कि जो प्रॉपर बता रहे हों, जो सबूत हों उसकी महारत के, तजर्बे के और तरबियत के. उसके बाद है कीप अपडेटेड द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी थ्रू ट्रेनिंग, प्रोफिशेंसी, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन. तरबियत, महारत के ज़रिए पेशा वराना अहलियत को अपडेट करते रहना चाहिए. उन्हें अपने आप के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को अपडेट करना चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक स्टडी हो चुकी है सिर्फ वही रहे. यकीनन ऐसा होता होगा कि साइंटिस्ट जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन उसी चीज़ की दोबारा से उसे अपडेट करते रहते होंगे. जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो भी अपडेट होती है. They have to improve their knowledge in forensic disciplines and stay aware of new findings, equipment and techniques. यानी कि उन्हें अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए फोरेंसिक डिसिप्लिन्स में, और उन्हें स्टे अवेयर रहना चाहिए. न्यू फाइंडिंग्स, जितनी भी न्यू फाइंडिंग्स हो रही हैं वर्ल्ड में, या फिर जो इक्विपमेंट्स या टेक्निक्स नई ईजाद हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं, तो उन्हें उनके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ फेवर एंड प्रोमोट द वैलिडेटेड टेक्निक्स, गार्डिंग अगेंस्ट द यूज़ ऑफ नॉन वैलिड मेथड्स. यानी कि उन्हें अगर एक टेक्निक जो है वो ठीक है, तो फिर उन्हें, यानी कि फोरेंसिक को स्टडी करने वालों को उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे गलत कहना चाहिए. अगर कोई चीज़ गलत है, कोई टेक्निक या कोई नॉलेज गलत है, तो उन्हें उसे गलत कहना चाहिए, उसे ठीक नहीं कहना चाहिए. उसके बाद है अवॉइड चेंजेस, लॉस और अननेसेसरी कंजम्पशन ऑफ एविडेंटरी मटेरियल्स. यानी कि अब यहाँ पे उनके प्रैक्टिकल वर्क की बात हो रही है. जितने भी उनके पास एविडेंस या मटेरियल्स मौजूद है जो उन्होंने कोर्ट में पेश करने हैं, तो उन्हें उन चीज़ों में चेंजेस को अवॉइड करना चाहिए. उन्हें उन चीज़ों को लॉस नहीं करना चाहिए. इसके अलावा उसकी अननेसेसरी कंजम्पशन भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसे कहीं और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो इन चीज़ों का ख्याल इन्हें ही, यानी कि फोरेंसिक एनालिस्ट को ही रखना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ अवॉइड पार्टिसिपेशन इन एनी केस वेयर देयर इज़ अ चांस ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड. कोई भी ऐसे केस में पार्टिसिपेशन नहीं करनी चाहिए जिसमें ख़तरा है कि आपका कोई पर्सनल इशू है इसमें, या फिर जिसमें फाइनेंशियली कोई आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा है या फिर रिश्वत देना चाह रहा है. तो इस तरह के केसेस वगैरह जो हैं, इनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कंडक्ट फुल, फेयर एंड unbiased and uninfluenced examinations leading to independent, neutral and objective opinions and conclusions. यानी कि मुकम्मल, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना, यानी कि आज़ाद ख़याल होकर तमाम एग्ज़ामिनेशंस वगैरह फोरेंसिक एनालिस्ट को करनी चाहिए, ताकि जो नतीजा अखज़ हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें कोई शक व शुबा ना हो. Make a thorough report of concurrent events in a clear and accurate manner to allow full examination, review and assessment at any given time by a forensic scientist. यानी कि एक साथ होने वाले वाक़यात की एक वाज़िया और दुरुस्त तरीके से रिपोर्ट बनानी चाहिए, ताकि किसी भी वक्त फोरेंसिक साइंटिस्ट जो हैं मुकम्मल तौर पर उस चीज़ का जायज़ा कर सकें अगर दोबारा फ्यूचर में उस चीज़ की ज़रूरत हो तो. नेक्स्ट इज़ base conclusions on generally accepted procedures supported by sufficient data, standards and controls, not and political pressure or other outside
influence. Conclusions جو ہیں وہ accepted procedures پہ بیس کرنے چاہیے. sufficient data جو ہے وہ سے سپورٹڈ ہونے چاہیے, ان کا ایک معیار ہونا چاہیے, ان کا ایک کنٹرول ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ کچھ کوئی ایسے نہ ہو جو کہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. اس کے علاوہ پولیٹیکل پریشر وغیرہ سے بھی بالا تر ہونے چاہیے. Do not let inexperienced person to interfere in the reporting. اب کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ بالکل بھی تجربہ کار نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا سکتا ہے یا پھر کیا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ بالکل بھی کوئی رپورٹ وغیرہ شیئر نہیں کرنی اور اسے انٹرفیئر کی اجازت بالکل نہیں دینی. Point number 11. Prepare reports in unambiguous terms, clearly distinguishing data from interpretations and opinions, and disclosing all non-associated limitations that prevent invalid inferences or mislead the judge or jury. اس پوائنٹ کا مطلب یہی ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ unambiguous ہونی چاہیے, وہ ہر چیز کلیئرلی ڈیفائن کر رہی ہو, اس کے علاوہ اس میں کوئی اپنا اوپینین نہ ہو, کسی کی سائیڈ نہ لی جا رہی ہو, جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ اس میں انٹرپریٹیشنز ہیں وہ اس میں موجود ہوں, اور مس لیڈ نہ کر رہا ہو وہ جج اور جوری کو. پوائنٹ نمبر 12 ہے ڈو ناٹ آلٹر رپورٹس اور ادر ریکارڈز اور ود ہولڈ انفارمیشن فرام رپورٹس فار اسٹریٹجک ایڈوانٹیج. کسی بھی قسم کا ایڈوانٹیج لینے کے لیے رپورٹس کو آلٹر نہ کیا جائے, یا پھر دوسرے ریکارڈز کو یا دوسرے ایویڈنسز کو چینج نہ کیا جائے, یا کسی انفارمیشن کو چینج نہ کیا جائے. رپورٹ سے جو فائنل رپورٹ بنا دی گئی ہے اس میں سے کوئی ایسی چینجنگ نہ کی جائے. پریزنٹ ایکوریٹ اینڈ کمپلیٹ ڈیٹا ان رپورٹس اورل اینڈ ریٹن, یعنی کہ لکھ بھی دیا جائے تمام ایکوریٹ اور کمپلیٹ ڈیٹا, اور اس کے علاوہ اورل طور پر بھی بیان کر دیا جائے, لیکن جو ڈیٹا ہے وہ کمپلیٹ ہو اور ایکوریٹ ہو. پریزنٹیشنز آن گڈ سائنٹیفک پریکٹسز اینڈ ویلیڈیٹڈ میتھڈز, یعنی کہ میتھڈ جو یوز کیے جا رہے ہیں وہ بھی ویلڈ ہوں, اور اس کے علاوہ جو پریزنٹیشنز ہیں وہ گڈ سائنٹیفک پریکٹسز پہ مبنی ہوں. کمیونیکیٹ آنیسٹلی اینڈ فلی once a report is issued with all parties unless prohibited by law. تمام پارٹیز سے اس چیز کے بارے میں آنیسٹلی اور فلی بات کریں, ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں کہ رپورٹ میں یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں, جو مخالفت میں پارٹی ہے یا جو حق میں پارٹی ہے دونوں کو ہر چیز کلیئر کر دی جائے اس رپورٹ کے بارے میں. Number 15 is document and notify management in case of unintended mistakes or a breach of ethical, legal, scientific standards or questionable conduct. اگر کوئی آپ سے مسٹیک ہو جاتی ہے اور آپ کو اس مسٹیک کے بارے میں بعد میں پتہ چلتا ہے, کوئی وہ مسٹیک ایتھیکل ہو سکتی ہے, لیگل ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سائنٹیفک اسٹینڈرڈ کی مسٹیک ہو. Number 16th point is, and this is the last one, ensure reporting through proper management channels to all impacted scientific and legal parties of any adverse event that affects a previously issued report or testimony. کہ رپورٹنگ کو انشور کیا جائے پراپر مینجمنٹ چینلز کے تھرو, یعنی کہ سائنٹیفک یا لیگل پارٹیز وغیرہ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کلو یا کوئی ایویڈنس نکالا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ جو رپورٹ بنائی گئی ہے وہ پریویسلی کوئی رپورٹ کو غلط ثابت کر دے, تو اس لیے ضروری ہے کہ پراپر مینجمنٹ چینلز کے تھرو اس رپورٹ کو انشور کرایا جائے. آئی تھنک سو آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کوڈ آف کنڈکٹس کون سے ہیں فورینسک سائنس میں. تو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 8 on what are some common ethical issues for forensic scientists. So till the next one, Allah Hafiz, take care.